जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 18 डिसेम्बर बुधवार। आज दिन सारा अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। कुंभ मेला मागणा हेब रेल सेवा। वर्षा पाणीपाग को नहीं अपडेट रही। एहीपरि अनेक नियम बदली जाइछि। तेबे आसंतु आज दिन 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे। आ चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक निश्चित करदेवे। आज प्रथम खबर, आगामी 5 दिन एही समस्त जिले में वर्षा जारी है। चेतावनी, आगामी 5 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती एने सूचना देइछंती। आगामी 3 दिन में 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़िबो। तेबे लघुचापर कौनसी सीधा प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो नाही। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि होतिबा लघुचाप सोमवार अवपातर रूप नेब। परवर्ती 2 दिन पर्यंत एही अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करबा सह तमिलनाडु उपकूल मुहां हेबार संभावना अछि। तेबे लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रे कोहला पाग जारी रहिबो। 17 ରୁ 19 तारिख मध्य दक्षिण उपकूल ओडिशा रे हालुकारु मध्यम धरण वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर, विश्वस्तरीय हेबो पुरी प्रकल्प। आहुरी सौंदर्यीकरण हेबो पुरी श्रीमंदिर परिक्रमा। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प पुराणा डिजाइन सह किछि नुआ डिजाइन कराजिबो बोली कहिसंती पूर्त तथा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। तेबे प्रभु श्री लिंगराजंकर एकाम्र प्रकल्प पुरी प्रकल्प को विश्वस्तरीय करने को उद्यम कराजिबो बोली गणमाध्यम को सूचना देइछंती पृथ्वीराज। परवर्ती खबर, प्रस्तावित बंदर निर्माण को विरोध। बालेश्वर बालियापाल चौमुखरे सुवर्णरेखा नदी मुहाण बहुमुखी बंदर निर्माण को विरोध। जनशुणाणी एकाठी हेले 10,000 रु अधिक लोक। सुवर्णरेखा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहुमुखी बंदर निर्माण करने को परिवेशीय मंजूरी पाई जिला प्रशासन जनशुणाणी करुछि। एही जनशुणाणी रे बालियापाल ब्लॉक रो 10,000 रु अधिक लोक एकाठी होई बंदर निर्माण को विरोध करिसंती। परवर्ती खबर, बंधुक धरिबे वन कर्मचारी। वन विभाग कर्मचारी को बंधुक धराइबे सरकार। जंगल और परिवेश मंत्री को सूचना। सरकार एने विचार करुछंती। शिकारी को साबाड़ करने को बंधुक चलाइबार क्षमता मिलिथिले मध्य वन कर्मचारी को मिलिनाई बंधुक, जोंथिपाई शिकारी माने वन विभाग कर्मचारी को गुली चलाइबाकू पछाउ नाहंती। एहार मुकाबिला करबाकू एबे पुलिस साहाय्य निया जाउछि। एथिसह एआई कैमेरा 2टी जगह पाइलट भित्तिरे लगा जाइछि। शिकारी को धरिबा पई जंगल और परिवेश विभाग आनिछि एआई कैमेरा। वर्तमान पाइलट प्रोजेक्ट भाबरे शिमिलीपाल और राउरकेला रे लागिछि। परवर्ती खबर, रत्न भंडार मरामती आरंभ होइछि। एएसआई रो स्वतंत्र टीम द्वितीय भोगमंडप परे मंदिर भितर को प्रवेश करथिले। 2-3 दिन भितर हरा बंधा काम सरिबा परे चून छड़ा काम आरंभ हेबो। या परे आवश्यक मरामती कराजिबो। छात और कांथर पत्थर जोड़ेई पत्थर परिवर्तन और बीम परिवर्तन काम हेबो। परवर्ती खबर, अपार्टमेंट लुटेरांको पई कठोर कमिशनरेट पुलिस। अपार्टमेंट लुटेरांको कमिशनरेट पुलिस रो आरपार चैलेंज। राजधानी रे गठन हला स्वतंत्र टीम। 150 बछा बछा पुलिस को नहीं गठन होइछि टीम। राति तमाम चेकिंग ब्लॉकिंग सह विभिन्न स्थान रे नाकाबंदी करुछि ए टीम। डीसीपी पिनाकी मिश्रଙ୍କ निर्देश रे गठन होइतिबा टीम रे किछि बंधुकधारी ऑफिसर रहिसंती। राजधानी उपकठन रे पैंतरा मारुछि एई टीम। परवर्ती खबर, एकक निर्वाचन बिल को नहीं पड़िला भोट। मंगलवार लोकसभा बहुमत सहित पारित होइछि एक देश एक निर्वाचन बिल। केन्द्र रे भाजपा सरकार संविधान रे संशोधन तथा एककालीन केन्द्र एवं राज्य निर्वाचन को करबा पई 2टी बिल आगत करथिले। संविधान रूल बुक अनुसार आवश्यक संख्या गरिष्ठता द्वारा पारित होइतिला। 269 सांसद सपक्ष रे मत देइथिले एवं 198 एहाकु विरोध करथिले। तेबे समालोचक माने कहिसंती जे संविधान संशोधन पई सरकारक ए बिल एक तृतीयांश समर्थन पाई नाही एवं बिल पास करबा पई सरकारक समर्थन अभाव थिबा एहा दर्शाउछि। सरकार केवल 269 सांसदक समर्थन पाइथिबा विरोधी 198 पाइथिले। फल एक देश एक निर्वाचन प्रस्ताव 2/3 समर्थन हासिल करिबारे विफल होइतिला। ई भोटिंग सिस्टम रो स्क्रीनशॉट सहित कांग्रेस सांसद माणिकाम टागर एक्स रे सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, एम्स हॉस्पिटल रे मिलिला झुलंता मृतदेह। भुवनेश्वर एम्स आर्थोपेडिक वार्ड भितरे जने रोगी संदेहजनक मृत्यु घटिछि। बेड उपरे लागिथिबा फैन रु रोगी झुलंता अवस्था रे मृतदेह उद्धार करा जाइछि। दिलीप आत्महत्या करथिबा संदेह करा जाउछि। मृतक हेले जाजपुर जिला अटलपुर गाँवर 17 वर्षीय दिलीप कुमार साहू। गत 5 डिसेम्बर से एठारे भर्ती होइतिले। परवर्ती खबर, महाकुंभमेला 2025 पई श्रद्धालुंक पई रेल सेवा मागणा करिपारंती यूपी सरकार। खूब शीघ्र प्रयागराज आरंभ हेबाकु जाउछि महाकुंभ मेला। राज्य बाहरु देश एवं देश बाहरु एठाकु श्रद्धालुंक समागम घटी थाए।
ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ରେଳ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି ୟୁପି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ପାତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଫୋସିଟି ଛକରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ସହ ବିଶାଳ ପିକେଟିଂ। ଓଲା ଉବର ଓ ରାପିଡୋ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ ଚାବି ଛଡ଼ାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଅନଲାଇନ୍ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅପ୍ରୀତିକରକ ପରିସ୍ଥିତି। କେବଳ ଇନଫୋସିଟି ଛକ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ପ୍ରାୟ ଛକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି ସ୍ଥିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବିଜେଡି। ପୂର୍ବ ସରକାର ପୋଲିସକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ହେଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନଥିଲା। ଏମିତିକି ପୋଲିସ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଉନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ହାବିଲଦାର ମହାସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅପ୍ରଚାର ଘଟଣା। ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ 7 ଜଣ ସାଂସଦ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 7 ଜଣ ସାଂସଦ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କ୍ଷୋଭ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଜେଡି ସହିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଅପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଦୁର୍ନୀତିର କଣ୍ଟା। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ବାରୁଦ ଗଦା। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଉଛି। ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନିକ ପେଶାକୁ ବେପାରରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲେଣି କିଛି ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ। ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ୟାଗ୍। ସଂସଦକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଯାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ୱାଇନାଡା ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଗତକାଲି ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। କାନ୍ଧରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦ ପରିସରରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଲାଗିବ 5 ଷ୍ଟାରର ଏସି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ବାଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ବିଏଲଡିସି ପଙ୍ଖା, 5 ଷ୍ଟାର ଥିବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଉପକରଣ ସହିତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀଶ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 13,000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ ଏସ୍ବିଆଇ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇ ଆଣିଛି ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 362ଟି ପଦ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସାନ୍ତାଳୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲବ ହାଂସଦ ହେଲେ ସମ୍ମାନିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲାଭରମ ଶୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା, ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆନ୍ଧ୍ର। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡବିଧାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧିମେଇ ଯାଇଥିବା କାମ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିର ଅନେକ ଗାଁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ରାଜନୀତିରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଧିମା ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବଳ ଦେଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି। ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଥରି ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋକସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୃଦ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:03 ସମୟରେ ହାଲୁକା ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଦରୁ ହଟିଲେ ବିଷ୍ଣୁପଦ। ପଦରୁ ହଟିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗରେ ଓଏସିଡି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବିଷ୍ଣୁପଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗର ସଚିବ ଥିଲେ।
सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण ओडिया भाषा साहित्य और सांस्कृतिक सचिव थिले। टेंडर फिक्सिंग और लांच कारबार मामलें सीबीआई तनाघना जारी रखिछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। ओडिशा पुलिस हाबिलदार कनेस्टेबल और सिपाही संघर 45तम वार्षिक उत्सव कटक ओएसपी 6 बाटालियन परिसर में सोमवार अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे मुख्य अतिथि भावे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदेई कहिसंती हाबिलदार कनेस्टेबल और सिपाही माने एथर वर्षक 1 मासर दरमा अधिक पाइबे। नूतन वेतन हार रे सेमानंकु एई दरमा प्रदान कराजिबो। एथिसह हाबिलदार और कनेस्टेबल माने पूर्वरु साइकेल भत्ता बाबदरे 300 टंका पाउथिबा बेले मोटरसाइकेल भत्ता बाबदरे 1000 टंका पाइबे। एथिसह पूर्वरु पोशाक भत्ता 5000 बदलरे एणिकी 10,000 टंका मिलिबो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति संपर्क में आवश्यक पदक्षेप नियाजिबो। परवर्ती खबर स्कूल भितर आखिबुझा गुलीमाड़। पुणी स्कूल रे गुलीमाड़। स्कूल भितर आखिबुझा गुलीमाड़ कले जड़े छात्री। इस्को सीन रे एक विद्यालय रे आखिबुझा गुलीमाड़ होइतिबा बेले 3 जनकर मृत्यु होइछि एवं 6 जन गुरुतर अछंती। तेबे मृतकंक मध्यरे जड़े शिक्षक रहितिबा जणा पड़िछि। तेबे गुलीमाड़ करिथिबा छात्री जनक मध्य वर्ती पारि नाहांती। गुलीमाड़ करिथिबा छात्री जनक मध्य पुलिस एनकाउंटर रे प्राण हराइछंती। तेबे वर्तमान सुधा शूटर परिचय मिली पारि नथिबा बेले उद्देश्य मध्य स्पष्ट होई नाही। आसिला परवर्ती खबर आउ नाहांती पद्मश्री तुलसी गौड़ा। पद्मश्री पुरस्कार रे सम्मानित विशिष्ट परिवेशविद तुलसी गौड़ा आउ नाहांती। निज जीवन काल रे 1 लाख अधिक वृक्ष लगाइबारे निजको समर्पित करिदिथिबा एपरि जणे महर्षि महिला 86 वर्ष बयस रे जीवन युद्ध रे हारि जाइछंती। वृक्ष माता भावे सुपरिचित थिबा श्रीमती गौड़ांक वियोग रे देशर बहु विशिष्ट व्यक्तिविशेष शोक प्रकाश करिछंती। परवर्ती खबर परब 2024 रे जोगदेबे उपमुख्यमंत्री। आजिठारु 3 दिन अर्थात 18, 19, 20 रखी पर्यंत उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिला को गस्त करेंगे। ए गस्त कार्यक्रम में श्रीमती परिड़ा कोरापुट जिला महोत्सव परब 2024 रे जोगदेबे। एहासह श्रीमती परिड़ा एई 2 जिल्ला रे महिला और शिशु विकास विभाग एवं मिशन शक्ति विभागर कार्यान्वयन समीक्षा करने सह एई 2टी जिले थिबा प्रमुख पर्यटन स्थली गुड़िकर विकास कार्य को मध्य समीक्षा करेंगे। परवर्ती खबर जानुआरी 2 थर ओडिशा गस्तरे आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। जानुआरी 2 थर ओडिशा गस्तरे आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एने मुख्यमंत्री मोहन माझी सूचना देइछंती। प्रवासी भारतीय दिवस रे ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री। आसंता जानुआरी 8, 9 और 10 तारिख रे भुवनेश्वर आयोजित प्रवासी भारतीयों कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री जोगदेबे। परवर्ती खबर आज रत्न भंडार मरामती बंद रहिबो। रत्न भंडार मरामती काम बंद रहिबो बोली एएसआई पक्षरु सूचना मिलिछि। महाप्रभुंको दीवा पहुड़ नीति पाई बंद रहिबो मरामती काम सूचना देले एएसआई अध्यक्ष डीबी गड़नायक। मरामती पाई प्राय 20 फुट उच्चर लुहार भार बंधा जाइछि। भारा व्यवहार करी कांथ छात और विभिन्न फाट मरामती करा जाउछि। फाट मरामती करिवे एएसआई द्वारा नियुक्त कुशली कारीगर। प्राथमिक भावे चून प्लास्टर हटाई फाटथिबा पत्थर रिप्लेस हेबो। नीलगिरी आसुथिबा उन्नतमानर पत्थर रे कराजिबो मरामती काम। आसिला परवर्ती खबर। धान मंडी को देई सूचना देले कृष्ण पात्र। काहारी को निराश करिबु नाही बोली से कहिसंती। समस्तंक ठारू 31 टंकारे धान किणिबु। एबे से मंडी को बुलिबाको जाउछंती बोली मध्य कहिसंती। जहा समस्या थिबो ताकू बुझाजिबो एपरि सूचना दैछंती कृष्णचंद्र पात्र जोगाण मंत्री।